বংনি গাবলতির কারণে যে কোনো সময় দুর্ঘটনা আঙ্গই মানো নেই আং সাইর হজা গাফরুব বরফাস ফাই হাঙ্কাই त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेशन लिमिटेड बै खबजाग बुजंगनगर जोंफेरां साब डिविजन बै खबजाग सालका नवाबादी आमसेनि जोंफेरांनि थं बायमा बाय तंकिसिमो कलेजक आमसेनि लोकरक फियाबा साक्थार मंकरि तांबेदेगनि आमसेनि लोकरक बुजंगनगर दङ बुजंगनगर त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेशन लिमिटेडनि सिनियर मेनेजारनि थानि वारिवैनो कयमं याफारका लोहानि थंनो नरै कोबोनी थंग रेदानि बागै फियाबा ताबकबो मंसा ख्लायजाया आमसेनि लोकरकनि कक्सु चाबं लोहानि थंग बाय जेबुरफोनो कतर पाटिपं पातुइ थांमरो ताबंनाय थेख्लायो बफुरो बुजुनगर जों फेरां साब डिविजननि तांबेदे लोकरकनि कौनो खनावै याप्ले सेनाव এমনি পুরো কারেন্ট ফেলে কালাইবে না আবো হুসাং সারিগ লাইথাংমানি লাইথাং গাই সে কারণা কিছু খবর কা কারণা কিছু বড় ফাইयै अबनो सुनपे आगो कलंखा ताइ खाना फाइना को ता बरक সুংসা মা বাইতো তরক না तंग्रो गया अब साजा कुनो रकम आं तिने हर हरजा तंथों खाना खाना फाइ कि खाइदैना हेनि साजा এমনি তারসে যারা ताक्सु जरा फाइ তারসে যারা খায় এমনি সালবজঙ্গা ए সালটা उसां हरंगा बा मिया सालसांग खता मिया तो बुसतारिंगा मिया নি 15 না 16 मिया 14 तारिख सारिगो कलाइमानि 14 तारिखनि সাল रबबार निता এমনি কারণ অফিসনি বড় ঠিক হেপি নাই এনে কক সামাতা नि कक साइकल जा এমনি ফায়াকো फायागो तापन তাবনি কারণে ফায়া औ साइमे कारण बर से खाइनाय बर से बर এমনি কারণ অফিস বড় নংনি बजिङ नगर ओ जे इंडस्ट्री करिदा ओ इंडस्ट्री होता নাও কাবিনি মং मोहरम चौधरी पारा নি মং आनी बुद्धि चंद्र देव